बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, बैकडोर मुज़ाकरात हैं, फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं, जो इत्तेहादियों के साथ बातचीत है, अगर हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई ये तमाम मामला देख रहा है तो वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब हैं। इसीलिए आज हम उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वाकई मखसूस बहुत बिजी टाइम में से हमें वक्त दिया है। लेकिन सर कुछ सवाल है जो कि ज़ाहिर है पूछने हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिवालिया होने की बातें हो रही हैं एक मरतबा फिर, और मायूसी का बादल है जो कि छाया हुआ है इस वक्त, तो क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ जी कि मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने ना कभी पहले डिफ़ॉल्ट किया है और ना इंशाअल्लाह कभी डिफ़ॉल्ट करेगा। ये जो स्पेकुलेशंस हैं चंद महीनों से, नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, पहले था कि जी पाकिस्तान कुछ पेमेंट्स नहीं कर सकेगा, वो ख़त्म हुआ तो फिर था कि जी पाकिस्तान बॉन्ड अपना नहीं पे कर सकेगा। और चूंकि जो रेलेवेंट लोग होते हैं या अदारे, उनको पता होता है कि आज से चंद दिन पहले जो हफ्ता गुजरा है जी, उसमें हमारी गालबन एक हफ्ते में हैवीएस्ट पेमेंट्स थी में भी पाकिस्तान की तारीख में $2.25 बिलियन की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी पे की हैं। हमारा डेट स्टॉक नीचे गया है उसके, और साथ हमारे रिजर्व भी नीचे गए हैं, लेकिन उसकी जो अल्टरनेट इनफ्लोज हैं वो भी आने वाली है। तो हमने अपना कैश फ्लो जो है वो पूरे साल का तैयार किया हुआ है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का 0 चांस है। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान जब एटमी धमाके हुए, मेरा ख्याल है वो मोस्ट क्रिटिकल पाकिस्तान की तारीख में वक्त था, जबकि बैनुल अक़वामी जो लोग थे और ममालिक थे वो पाकिस्तान को सजा देना चाहते थे। और हमारा बहुत बड़ा एक यदि मुश्किलात का एक पहाड़ हमारे सामने था, हमने वो भी अबूर किया। और मुझे याद है 6 नवंबर 1998 को जब मुझे वज़ारत ख़जाना का भी तिजारत के साथ जिम्मेदारी दी गई, तो उस वक्त $414 मिलियन थे स्टेट बैंक के पास, और हमारे $2 बिलियन देने वाले थे। शिपिंग लाइन्स, एयरलाइंस, डिविडेंड्स एक्सेट्रा जो रुके हुए थे, और हमारी उस वक्त इम्पोर्ट्स करीबन $9 बिलियन की होती थी। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने 6 नवंबर से 30 जून 1999 तक करीबन आप कह लें कि 8 महीनों में हमने $2 बिलियन पे भी किए, और जो 414 मिलियन थे उनको हम 2.399 यानी वर्चुअली 2.4 बिलियन जी, और वो यानी करीबन 3 महीने से भी ज्यादा तो मसाइल हैं। ये नहीं है कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, कुछ हमने रिस्ट्रिक्शन भी मेरे आने से पहले लगी हुई थी, लेकिन हमने बोल्ड फैसले किए हैं। आसमा बेटा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया जी हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। इट्स अ वेरी बोल्ड फैसला कि बंदा जाए उधर कहे जी हमें आप साल 2 साल का मॉनिटोरियम दें, हमें दें, तो वो अच्छा बॉन्ड है। ये सबसे बड़ी इलामत है कि आप चूंकि नहीं जा रहे पेरिस क्लब में, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल है, चीजें कंट्रोल में हैं। ये आप कह रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि आप नहीं जा रहे। वैसे भी हमने बॉन्ड को हमने कहा जी वो भी एक थे, यानी स्पेकुलेशन थी मार्केट्स की, कुछ हमारी इकोनॉमिक टीम की कोई इंडिकेशंस भी थी कि जी हम 2 साल का फोर्स में जो फ्लड्स की वजह से कोई मेजोरिटी डेट में एक्सटेंशन मांगेंगे। हमने को दोनों चीजें नहीं की। और तीसरी जो स्पेकुलेशन जी IMF प्रोग्राम रहेगा नहीं रहेगा, हम अब IMF प्रोग्राम को डिलीवर करेंगे। ये अलहदा बात है कि अगर हम ये टीम नेगोशिएट करती शायद कोई थोड़ा डिफरेंट करती, लेकिन पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, वो चाहे PTI की गवर्नमेंट हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, हमें अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को राइट और रॉन्ग हमने की हैं तो पूरी करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। अब जैसे डॉक्टर साहब आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जाहिर है तजुर्बा भी है उसके अंदर, लेकिन अब पहले तो शौकत तरीन साहब बात करते थे, इमरान खान साहब रोज बात करते हैं, PTI के सर्कल्स में आपकी अपोजिशन बात करती है, मगर कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की है। तो जब अपने इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी डॉलर की पॉलिसी के अंदर उसको एक फ्री फ्लोटिंग के हवाले से या पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, तो फिर जो है वो तशवीश बढ़ती है। देखिए, जो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका है, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान को फ्री मार्केट में लेके जाने वाली PMLN की गवर्नमेंट थी 1999। मैं उसको फाइनेंस मिनिस्टर था। उससे पहले पैग होता था, फिक्स होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती क्या रेट होगा, और हमने उसको फर्स्ट टाइम मार्केट फोर्सेस पे रखा, और वो आज तक चल रहा है। नंबर 1।
नंबर 2, अभी भी वो फ्री मार्केट इंटरबैंक बेसिस के ऊपर ही चल रहा है, जैसे रील कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की जो बात करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, और बड़े मुल्कों की प्रॉब्लम है। आप इंडिया में अभी देखें क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश में देखें क्या हुआ था, अभी रिसेंटली चंद महीने पहले उन्होंने क्या इंटरवेंशन नहीं की, उन्होंने की। देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी है, अगर आप की करेंसी के साथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कर्जों का, हर चीज का, एक्सटर्नल कर्जे खासकर, तो अगर उसमें कुछ स्पेकुलेटर्स या हुंडीवालाज या स्मगलर्स आ जाएं और वो आपकी करेंसी लेके आपके मुल्क से दूसरे मुल्क, जैसे आपने देखा हमने ऑपरेशंस किए हैं लास्ट फ्राइडे, हमने पकड़े हैं अच्छा खासा अमाउंट, एक यानी पैसेंजर से $1 लाख रिकवर हुआ है, 1 से 35,000 दिरहम रिकवर हुआ है, कोयलों के नीचे टायर पर। तो ये हमारी जो चीजें, ये तो हर कंट्री का काम है कि स्मगलिंग को रोकना। तो हमने ये जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को पिछले फ्राइडे को जो मैंडेट दिया है और जो उनको टास्क दिया है कि जी आप सब मेक श्योर के बॉर्डर्स को सील किया जाए, और कोई चीज जो है, देखें हमारी वीट स्मगल हो रही है, हमारा फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है, फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हमारा अगर अपना सरप्लस हो तो चले फिर भी हम उसको डाइजेस्ट कर लें। हम डॉलर्स फॉर एक्सचेंज खर्च करते हैं और फर्टिलाइजर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, इंपोर्टेड कॉस्ट इज अराउंड 6,500-7 हजार, हम उसको 2300 रुपए में बेचते हैं। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, और ये आप बहुत एक तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं कि डॉलर स्मगल हो रहा है, गंदम, यूरिया सब स्मगल हो रहा है। सर, ये तो नहीं हो सकता जब तक कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी एजेंसीज हैं वो आपके साथ एक सफे पे ना हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको एतमाद नहीं है इस वक्त के कोई नहीं। वहां से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं अभी हो रहा है ना जी, हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन पिछले चंद दिन से हो रहा है। तो इससे पहले क्यों हो रहा था? इससे पहले एक सिस्टम है, उसमें मैं अब हर चीज तो जाहिर है कि नहीं की जा सकती उसकी वजूहत, क्योंकि इसमें कस्टम्स भी हैं जो बॉर्डर्स पे होते हैं, इसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी हैं। तो अभी हमने उनको एक मैंडेट दिया है, सेंसिटाइज किया कि जी ये हमारी इतला ये हो रहा है, और विद इन डेज पता चल के हो रहा था, क्योंकि उसके बगैर 15 से 20 रुपए आपके डॉलर में अगर फर्क है इंटरबैंक या एक्सचेंज कंपनीज का डिक्लेयर रेट से, इस टाइप की ट्रांजैक्शन में अगर 10-15 रुपए का फर्क है तो इसका मतलब स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि वो जो भी रेट होगा। तो ये हमारा एक, अगर दूसरे लोगों का ख्याल है कि इसको खुला छोड़ दिया तो हमने खुला छोड़ के देख लिया। वाई आपकी करेंसी को क्यों कहा जाता है कि आप मार्केट मैकेनिज्म पे जाएं, उसका मेन बुनियादी जो हमने भी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था कि जी वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर जो है वो ऑर्डर्स लेते हैं, फिर अब तैयारी करते हैं। अनलाइक चाइना, अगर 4-3% वो करते हैं अगर डिवैल्यूएशन, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट चली जाती है उस वजह से। तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमने ये तजर्बा 2018 से 2022 तक कर लिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थ्योरी होती थी और आज भी है वो साबित हो गई है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके, आप उसको मैनेज नहीं कर सके। स्पेकुलेटर्स ये सारे जो भोंडी वाला ज्यादा उन्होंने अपनी गेम खेली, और आपके रेट को जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो आसमान पे ले गए, और उसके नतीजे में करीबन 4,000 अरब रुपए आपके एक्सटर्नल डेट के रुपयों में बढ़ गए, विच मीन ऑलमोस्ट $20 बिलियन, और आपकी एक्सपोर्ट पहले 3 साल में कितनी बढ़ी? $800 मिलियन। ये जो अब उसके बाद आखिरी साल में बढ़ी है, ये पाकिस्तान ने जो 400 अरब स्टेट ने कर्जा दिया है टर्फ के नाम पे इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्री को, उनको अपग्रेड करने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, उन्होंने अपने भी उतने करीबन पैसे उससे जरा ज्यादा डाले, 400-500 बिलियन, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो ये मैं समझता हूं, जो कता कलामी माफ जो आप बात कर रहे हैं, इससे तो जाहिर है कि एक पूरा एक पैटर्न नजर आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ हुआ क्या है, खास करके पिछले 4 साल के अंदर। जी। क्या आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर, उनके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, सच्चाई कमीशन बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि हमें अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए जरूर करना चाहिए। भाई एक मुल्क जिसकी 4.68% CPI थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कम होते होते यहां पे आ गई, 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 6.1 GDP थी, आपके स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग इन साउथ एशिया, 5th बेस्ट परफॉर्मिंग इन दुनिया में, आपके जो रिजर्व थे वो 2016 में हाईएस्ट थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है, $24 बिलियन के करीब कंट्री के रिजर्व थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? और उसके नतीजे में
तमाम बैनुल अक़वामी मल्टीलैटरल जो एजेंसीज हैं, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट हो, IFC हो, इस्लामिक डेवलपमेंट हो, AIIB हो चाइना का, सबके हेड्स पाकिस्तान विजिट किया। क्या वो कोई टूरिस्ट के तौर पे आए थे? दे केम टू कॉम्प्लीमेंट पाकिस्तान। इसी मैरियट में और इसी सरीना में बैठ के मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे उनके सदूर, प्राइम मिनिस्टर का कॉल ऑन के बाद, और पाकिस्तान की तारीफें करते थे। दुनिया का क्रेडिबल अदारा जेट्रो कहता था पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइस ऑफ प्लेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। चाइना जैसे मुल्क से जहां लेबर कॉस्ट एक्सपेंसिव हो गई थी, बहुत इंडस्ट्री रीलोकेट हो रही थी उस वक्त, और वो उसके पास चॉइसेस क्या थी? पाकिस्तान, उस वक्त अपना नेपाल, बांग्लादेश। हमने भी लॉस दी अपॉर्चुनिटी, और बांग्लादेश आगे निकल गया, रीजन आगे निकल गया, हम सबसे पीछे रह गए। तो जिम्मेदार तो जाहिर है कि उस वक्त ही मैं आपका सवाल का जवाब ये दूंगा कि हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, आप हमेशा सुनेंगी कि वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। भाई एक्सपोर्ट्स के लिए जब फंड में आप कोई इवन टारगेटेड किस्म की चीजें बड़ी मुश्किल होती है। हमारे एलिमेंट ऑफ टैक्सेस इंपोर्ट जो हम करते हैं, जो एक्सपोर्ट में यूज होती है, उसमें हमने कैलकुलेट किया था, प्रोफेशनल एक्सरसाइज थी। ये जो टैक्सेस ड्रॉबैक की फैसिलिटी है, कोई ना WTO ऑब्जेक्ट कर सकता है, ना वर्ल्ड बैंक IMF कर सकता है। वो हमने, आपको याद होगा कि हमने 180 बिलियन 180 अरब का पैकेज दिया 10 जनवरी 2017। गवर्नमेंट चेंज हुई, मियां साहब ने छोड़ा, और फिर शायद का खान आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि जी अब 67 बिलियन और दें इंडस्ट्री के करने। 247 बिलियन से आपकी एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ी फिस्कल ईयर 2017-18। अब अगर उसी मॉडल पे चलते तो हमें ये 4000 अरब जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ, नुकसान हुआ, ये तो अब 16 साल उससे पूरा कर सकते थे। जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो पहले देखे ना कि हुआ क्या है। और वो जो आपका 18वीं मईशत बनने की प्रोजेक्शन थी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, वो नहीं है। नाउ यू आर 3 दर्जन से भी आप आगे जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सबसे बड़ा लॉस है। मेरा ख्याल है जहां हमारी दूसरी चीजों पे हम बनाते हैं कमीशंस एंड JITs और क्या क्या नहीं बनाते, ये जरूर इवन फॉर द सेक ऑफ रियलाइजेशन कौम को बताने के तो लिए उसमें सर बहुत कुछ आएगा ना उसमें। तो फिर जो एक्सटेंशंस के जरिए ना होने की वजह से हुकूमतें गई हैं, आपको नहीं लगता जो कुछ भी हो, मियां साहब की वो हुकूमत कैसे गई? पिछले 4 साल जो हाइब्रिड रजीम के थे, ये कैसे हुए? तो फिर ये आप इस पोजीशन में आपको नहीं लगता इस वक्त पॉलिटिकल पावर्स ये कर सकती है? मगर मैं समझता हूँ जी, देखे सबसे पहले वो जो एडवेंचर्स हुए उसको जरूर देखना चाहिए, उसमें आएगा। तो आप स्टार्ट तो यहां से करेंगे ना कि आप कहां थे और आप कहां पहुंच गए। मैं मान रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने का शुरुआत हो गई थी और एक्सपोर्ट्स बढ़ी 12.7%। अगर उसी रेशियो से बढ़ती तो आज हमारी एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 40 बिलियन पे जानी चाहिए थी। क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने सारा मामला डिरेल कर दिया, और उसी के नतीजे में हमारे कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर थे। तो आप सुनते होंगे कि 2 इनके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, और जी करंट अकाउंट डेफिसिट ये 19 बिलियन पे छोड़ के चले। अब खुद छोड़ के गए 18 बिलियन के करीब एनुअलाइज्ड। तो अगर खुद भी वहीं छोड़ा है तो वो तो इक्वलाइज हो गया। फिर कहते थे $2 बिलियन अ मंथ। मुझे ब्लेम करते थे कि मैं मार्केट इंटरवेंशन करता हूं, उससे मैंने स्टेबल रखा 104 रुपए 50 पैसे। अब इनको को पूछे यार 42 महीने आप उधर थे तो $84 बिलियन तो आपका वो सेव होना चाहिए ना। आप तो इंटरवेंशन नहीं करते रहे, आपने खुला छोड़ दिया। तो सारे झूठ है, प्रोपेगेंडा है। हम ये नहीं सोचते कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर हम मुल्क की मईशत को कितना नुकसान दे रहे हैं, अब मुल्क की मफादात को कितना नुकसान दे रहे हैं, और हम पाकिस्तान को कितना बदनाम कर रहे हैं दुनिया में। अब सर अब सोल्यूशन क्या आपके पास? क्योंकि आपके पास रिजर्व्स तो बहुत कम है। जी, सोल्यूशन वील बिल्ड अप द रिजर्व्स। देखें, हमारी अपनी वर्किंग जो है 12 महीने की ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। हमने काफी उसकी अरेंजमेंट्स कर ली हैं। ये देखें, एक और चीज आपको समझा दूं, ये सारी पॉलिटिक्स है। इस खुदा के लिए सियासत को आप डीपोलिटिसाइज कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। रियासत का पहले ख्याल करें, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। आपका जो ओपनिंग स्टॉक है किसी भी मुल्क का, डोमेस्टिक हो या एक्सटर्नल हो, डोमेस्टिक का इतना मसला नहीं, एक्सटर्नल का डेट का मसला नहीं, बिकॉज हम डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी करेंसी इज नॉट कन्वर्टेबल। तो हम जब वो यानी अपने सामने रखते हैं तो उसमें आपको हार्डली को मुल्क मिलेगा जिसका उसका अपना एक्सटर्नल जो डेट स्टॉक है वो क्लोजिंग पे कम है। आप समझ रही हैं? इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल स्टॉक में जो भी उनका डेट ओपनिंग था
1 साल के बाद जब देखेंगे तो अगर वो उतना है या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है जो पेमेंट्स हुई हैं बोरो करके हुई हैं। ये आपको याद होगा कि इमरान नियाजी साहब ने बड़े बड़े जलसों में कहा हमने $35 बिलियन जो है वो वापस किए हैं पिछली हुकूमतों के, ठीक है जी, उससे प्लस 14 बिलियन बोरो किए, 35 भी बोरो किए रीपे करने के लिए। तो हमने अपने जो अरेंजमेंट्स हैं उसको हमने इंटैक्ट किया हुआ है। जो हमारे पाकिस्तान की मैच्योरिटीज हैं, जैसे हमने बॉन्ड देखा, आपने दूसरी पेमेंट देखी, कोई अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट ऑन टाइम हो रही है। हम अपना डिसिप्लिन जरूर कर रहे हैं कि जितना हम अपनी अखराजात जो पेमेंट्स हैं एक्सटर्नल अकाउंट में वो उसको मिनिमाइज करें। इसी तरह हमारा करंटो का डेफिसिट है, वो करीबन 10 से 11-12 बिलियन प्रोजेक्ट हुआ था मेरे आने से पहले, उसको मैं उम्मीद है कि हम 8 बिलियन के बॉल पार्क में शायद ले जाएं। तो डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है, पेमेंट्स अपने टाइम पे होंगी। ये है IMF को कैसे मनाएंगे, वो तो एक लंबी लिस्ट लेके बैठे। ये है कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, वो एक होती है ना कंफर्ट फैक्टर कि जी आपके पास वो है। अदरवाइज हमारा जो रेगुलर सिस्टम जो चल रहा है वो चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। नंबर 1। आगे बात IMF की। IMF भी मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हम कमिटेड है कि हमने इसको प्रोग्राम को करना है। वी आर दी ओनली वन जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में प्रोग्राम खत्म किया 20, 13, 16 में। कभी किसी इवन डिक्टेटर नहीं कर सके इस मुल्क में प्रोग्राम खत्म। और हम हमारी एक बदनामी है दुनिया में कि जी ये चंद ट्रेंचेस की कंट्री है, पैसे लेते थे अप फ्रंट। अगर 10 बिलियन का है तो 7.5 बिलियन हम लिया, उसके बाद हमने कहा बाय बाय। तो वो जो एक है कॉन्सेप्ट, इसी वजह से और पाकिस्तान का प्रोग्राम देते इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, नो इज नॉट अ गुड थिंग कि IMF में बंदा जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, आपको पैसे चाहिए होते हैं। अभी हमें आपने देखे 20, 13, 16 का भी बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोग्राम था और करीबन 24 आइटम की विश लिस्ट थी जो हमने डील करनी, हमने की, हर चीज किया। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जो प्रोग्राम मिला ये भी करीब उसी लाइन पे है, पिछला भी उसी लाइन पे था, इक्वल ये भी उसी लाइन पे रफली। हमें प्रोग्राम इसलिए करना है कि एक तो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स रिगार्डलेस के PTI ने की है या हमने को की है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला कि हम कहें कि जी आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन जब वो एक कमिटमेंट कर लेते हैं सॉवरन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो वो फिर जो भी आए उसको चाहिए था ग्रेसफुली एंड ऑनरेबली उसको पूरा करें। हम कर रहे हैं, इनकी चीजें की हुई, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या दूसरी चीजें या टारगेट्स हम पूरे कर रहे हैं। 9th रिव्यू हमारा इन ऑर्डर है। हमने जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से जो डिलीवर करना था इंक्लूडिंग दी टैक्सेस कलेक्शन वो की हुई है, ठीक। लेकिन वो जाहिर है कि उनका अपना एक है प्रोगेटिव है, वो लेंडर हैं, वो हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते। तो जनरल जो प्रैक्टिस रही है माजी में वो ये होती थी कि जो क्वार्टर पूरा हुआ, आपको याद है दुबई जाते थे, वो भी आते थे, तो वो जब उसको देख लेते हर चीज ठीक है, अगर कहीं वेवर छोटा मोटा 2-4 बिलियन कम है ज्यादा है, उसके बाद वो करंट क्वार्टर देखते थे कि डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक हो, बहुत बड़ा मेजर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई इन्होंने रिवर्स तो नहीं कर दिया। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो पिछली हुकूमत ने जाते जाते वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क डाल अब उस ट्रस्ट डेफिसिट को आप जो है वो पूरा करना मुश्किल हो रहा है जी जी। वो जो है जो एक कमिटमेंट्स, एक तो ना उसको इम्प्लीमेंट करना, एक है कमिटमेंट इम्प्लीमेंट की उसको रिवर्स करना, ठीक बात। तो ये उन्होंने किया, उसकी वजह से वो अब बहुत कॉशियस और सस्पिशियस है जी। सो हमें वो जो चीज मांगते हैं हम देते हैं, वो बजाय एक क्वार्टर मांगे वो कहते हैं जी 3 क्वार्टर हमें बाकी ना 9 के बाद, वो कहते हैं 10वां 11वां 12वां भी हमें दें कि क्या क्या होगा, इज विश लिस्ट। फिर वो उससे भी आगे चले गए कि जी रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन आपको $16 बिलियन जरूरत होगी, हालांकि वो 5-6 साल का प्रोग्राम होगा, अभी तो 20-10 का रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन हो रही है, तो वो आप कैसे पूरे करेंगे? तो दिस इज लिटिल बिट टू मच। डॉक्टर साहब बहुत उम्मीदें आपके आने के बाद, तो बहुत लोगों की उम्मीदें थी, मैं तो एक एफर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल, और वो के डॉलर भी, बाकी महंगाई भी, और बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोग इस वक्त कह रहे हैं कि PDM जो कह रही थी वो करने में नाकाम हो रही है, ये शायद नहीं किया जा रहा। मैंने बहुत और भी बातें इसी मुतालिक पूछनी, एक छोटी सी क्विक ब्रेक है, नाज़रीन वापस आएंगे। मईशत और सियासत, बैकडोर और फ्रंट डोर जो मुज़ाकरात हैं वो डॉक्टर साहब ही कर रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अब उम्मीदें बहुत थी और अभी तक पूरी नहीं हुई, महंगाई भी वहीं पे खड़ी है, लोगों के हालात जिंदगी भी खराब हो गए हैं, और कहा जा रहा है कि जो आपके पास जादूगरी थी वो भी शायद ऐसे हालात हैं या हालात की वजह से है कि वो शायद कम काम आ रही है।
عرض کرتا ہوں اور اسٹیبلٹی پولیٹیکل اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، تو کیا اس طرف بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو پہلا حصہ ہے ایون 2013 میں بھی ایک ٹائم لگا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا. وہ الیکشن کسی کو نہیں پتا کس نے جیتنا ہے، جنوری فیبری میں ڈکلیئر ہو گیا تھا. ایک نیا ڈالر پروگرام لینڈنگ کا نہیں آ رہا تھا، پروجیکٹ کی چھوٹی موٹی پیمنٹس آتی تھی. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں اور ادارے انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا تھا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے گی 2013 میں 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ پتہ نہیں ہماری قسمت میں ڈیفالٹ ڈیبیٹ رہتی ہے ہمیشہ. اس وقت یاد ہے آپ؟ جی اچھا، ہم واقعی میں آج بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا اسٹیٹ بینک کے پاس $6 بلین تھے، 5 بلین بینکوں کے پاس. 6 میں سے 4.6 بلین کی پیمنٹس ہونے والی تھی اگلے 5-6 مہینے میں، اور نئی کوئی پیمنٹ نہیں آ رہی تھی اس وقت. تو یہ اٹ واز ایزی ٹو کیلکولیٹ. اور ہم جنوری فیبری میں اسٹیٹ بینک کے پاس ہم قریباً $2.6 بلین پہ تھے. تو وہ جو پریڈکشن تھی وہ ٹھیک تھی. وہاں سے ہم ٹرن کرتے ہیں، پہلے ریفارم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر جا کے بانڈ اپریل 2014 میں کرتے ہیں. پھر وہ جب ہماری یعنی پریکٹیکل اب اقدامات دیکھے، ہم دنوں میں ہم نے وہ بجٹ دے دیا، مہینے میں ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سائن کر لیا، اور پھر ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی اسٹرکچر ریفارم. ویری پینفل ہم نے کیا. اس کا بانڈ جب یعنی فلوٹ کیا تو اپریل 2014 میں آپ کو یاد ہوگا 14 ٹائم اوور سبسکرائب ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ اسپرنگ میٹنگ تھی واشنگٹن میں، ہر جو ملنے والے مجھے مبارک دے رہے تھے. تو ہمارا کام ہے دیکھیں ایفرٹ کرنا، کوئی کوئک میجک وینڈ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ریورس کر دیں. لیکن چیزیں آلریڈی یہ ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا، نیچے جاتے ہی جا رہا تھا. دیر واز نو پٹ باٹم کہ کہاں جانا ہے. وہ ہمارے پہلا جو کام تھا جو ہونا چاہیے کہ اس کو روکنا، وہ الحمدللہ روک لیا ہم نے. اب آگے بڑھنا ہے، اب ہم نے اس کو ریورس کرنا، پازیٹیو ٹریجیکٹری کے طرح انڈیکیٹرز لے کے جانے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نمبر 1 آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس میں بہت میجر امپرومنٹ آئی. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال یہ پہلے چند مہینوں کا تھا وہ 5.3 بلین تھا، 2.8 بلین. سو اس لیے دیٹ از اے پازیٹیو، کیونکہ امپورٹ بھی اور ایل سیز کا بھی ایشو بہت زیادہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ تو ادروائز تو اسی طرح. دوسرا کوئی فائنینشیل ایمرجنسی کے تو چانسز نہیں کچھ نہیں ہے. دوسرا آپ کا تھوڑی سی ڈکلائن آئی انفلیشن. تیسرا ہم نے جو کیا ہے آتے ہی ہم نے 28 سپٹمبر کو آیا، 1 اکتوبر کو ہم نے جو پرائسز دی اس میں ہم نے قریباً 10.5 سے لے کے 12.5 تک چاروں پروڈکٹس کم کیا، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ہماری کوشش تھی ہر دفعہ جو ریگولیٹر کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے فیکچوئل ہوتی ہے، وہ آتا تھا کہ اگر 4 پروڈکٹس ہیں تو 2 میں انکریز یا 3 میں انکریز اور 1 میں کمی. ہم نے دیکھے جب آپ کم سے کم پیس آف مائنڈ تو دیں نا اپنے کنزیومر کو. تو ہماری کوشش یہ رہی ہے پچھلے قریباً 2.25 مہینے میں کہ ہم مزید بوجھ نہ ڈالیں لوگوں کے اوپر. اگر ہم ریلیف نہیں ابھی دے سکتے تو بوجھ نہ ڈالیں. تو وہ دیکھیں کہ پہلا آتی ریلیف دی، اس کے بعد ہم نے انکریز نہیں کی. میاں صاحب نے آپ کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں یا حکومت کا کوئی ارادہ ہے کہ 300 یونٹس فری کر دیں یا اس طرح کی کوئی خبریں ایسی آ رہی ہیں؟ دیکھیں بجٹ کے وقت تو ساری کیلکولیشنز ہوں گی، بیکاز ابھی تو ہمیں اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ آپ کا فلڈز ہے، آپ نے اچھا خاصا کوئی 100 بلین کے قریب آپ نے خرچ کیا، 70 بلین تو کیش دیا، اور آپ کی ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن اس سال شاید اور ایک 100 بلین کے قریب ریکوائرمنٹ ہوگی. تو دیکھیں وہ ساری چیزیں کرنی ہے. ہم ایک طرف ہمیں لیگیسی جو حکومت ملی کہ جی 25,000 روپے کا قرضہ وہ 44,500 پہ چھوڑ کے گئے. جو کہتے تھے ہم 10,000 کم کریں گے، وہ 19,500 بڑھا کے چلے گئے. اور اتنی سپیڈ سے کبھی پاکستان کا قرضہ بڑھا ہی نہیں ہے، دنیا کا شاید ریئر کنٹری ہوگا. جو پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز تھیں وہ 30,000 راؤنڈڈ آف تھی ارب روپے، وہ 54,500 روپے چھوڑ کے گئے. تو یہ وہ چیز ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو آپ سالانہ دیتے ہیں، جو ملک 1750 ارب میں چل رہا تھا ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کے سود اور ادائیگی، وہ اب 4,000 سے تجاوز کر چکا ہے. تو ہمیں یہ جو چیزیں اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن آئی جو ہم نے روپے کو بالکل کھلا چھوڑ دیا، مادر پدر جو مرضی کرے، اور ہم نہ اسپیکولیٹر کو پکڑیں گے، نہ ہنڈی والے کو پکڑیں گے، نہ اسمگلرز کو روکیں گے.
تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے یہی وہ پالیسی تھی جس پہ مفتاح صاحب کی اور آپ کی جو ہے وہ تھوڑی دیکھیں ہر ایک کا اپنا سوچ ہے جی، ہر ایک کی اپنی اپنی تھیری ہے. میری تھیری آئی ایم شیور کہ الحمدللہ اٹ ورکڈ ان 98-99. اس نے 2013-14 میں بھی کیا، وہ اسٹیبل تھا. بلومبرگ نے لکھا 12 دسمبر 2014 کو، میں نے 22 نومبر کو چھوڑا، سوری 2017 کو، انہوں نے لکھا کہ پاکستان کرنسی از موسٹ اسٹیبل ان ساؤتھ ایشیا ٹل ریسنٹ سلائڈ. ابھی مجھے چھوڑے ہوئے 3 ہفتے ہوئے تھے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلی پاکستان جیسی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی. آپ کی مہنگائی، آپ کی جو معیشت زمین بوس ہوئی ہے، اس کا ایک میجر فیکٹر ہے کہ آپ نے اپنی کرنسی کو مادر پتا آزاد چھوڑ دیا اور لوگوں نے اپنے کروڑوں اربوں بنائے اور قوم کو ٹریلینز آف روپیز کا نقصان ہو گیا. تو میرا مطلب بالکل اسی کی انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی تھی جو ہم شروع میں کرتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اس کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ بہت تعلق ہے. 8 مہینوں میں آپ کو الیکشن میں جانا ہے، آپ کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. میری معیشت پہ ہوتی ہے، معیشت پہ ہوئی ہے، باقی کسی چیز پہ باقی گپ شپ ہوتی ہے نا جی. تو آپ نے گپ شپ میں ان کو کیا کہا ہے؟ پہلی گپ شپ تو اس وقت تو ہمارے ملک میں بہت بڑی ٹرانزیشن تھی. ایک ادارے کے نئے لیڈرشپ آ رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی ایسے لائٹر وے میں بات ہو سکتی ہے. آپ جنرل بات اگر یہ ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدبرانہ اور بڑی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیے جو بات چیت ہوئی. میں مسٹ کمپلیمنٹ دا وے صدر صاحب نے، معیشت کے علاوہ جو مین تو وہ تھا ہمارا. تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ وغیرہ کہا کہ آپ تو ریکنسیلیٹر ہیں، آپ تو ہمیشہ 2014 کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہے، میں نے نیگوشیٹ ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کیا، اور پھر ہم نے ایک معاہدہ بھی کیا، پھر ہم نے کمیشن بھی بنایا جس سے ناصر الملک کی سربراہی میں. تو وہ ایٹ دی اینڈ وہ نکلا کہ جی وہ تو کوئی نارمل ڈسکریپنسی ہے، کوئی ارریگولیرٹی 4 ہلکے اور 35 پنکچر نہیں ہے. انہوں نے ہنس کے کہہ دیا میری پولیٹیکل اسٹریٹجی. تو جی جو لاسز ہوئے ہمارے اکنامک، وہ اس میں کلاسل تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ ابھی میں نے ان کو یہ کیٹیگوری کہا جی ہم بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون یا حکومت ضرور انٹرسٹڈ ہوگی، لیکن وہ کنڈیشنل مشروط نہیں ہو سکتا. وہ کیا شرطیں ہیں جو وہاں سے جی ارلی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیں. اور مقدمات بھی عمران خان صاحب؟ نہیں کوئی صرف ارلی الیکشن کی بات ہے. ٹو بی فیئر ایسے مجھے اس کو ریسپانسبل ٹو بی ٹیلنگ دا ٹروتھ. تو نہیں کوئی مقدمات نہیں، کوئی ایسی بات میرے ساتھ کم از کم نہیں ہوئی. ڈائلاگس کی بات ہے، اگر ڈائلاگ ہوتا تو اس میں کیا وش لسٹ ہوتی ہے یا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ تو ہم نے ماضی میں بھی کی ہیں، 2014 میں بھی ان کے ساتھ بہت لینتھی ڈائلاگ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں پہ آؤں، میں کوئکلی پوچھ لوں کہ یہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بیچ میں آئی تھی وہ سر کیا ہوا؟ مطلب دباؤ تھا کہ ایکسٹینشن دینی ہے، اور پھر وائس چیف کی بات آپ نے ایک انٹرویو میں کہی بھی ہے یہ بات کہ وائس چیف کا عہدہ بھی ہو رہا تھا. کیا ہوا اس پورے ٹائم کے دوران؟ نہیں بیسیکلی یہ پروفیشنلی پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اپنی پروسیس کے ذریعے جو آتا ہے منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے اپنے جو سینئر موسٹ نام تھے وہ بھیجے. پرائم منسٹر نے اس میں سے اپنا فیصلہ کیا. ظاہر ہے مشورہ انہوں نے ضرور اپنے لیڈر سے کیا، دوسری جماعتوں سے کیا، 1-2 پارٹی سے میں بھی جا کے میں نے ان کے پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ شیئر کیا، کانفرنس میں لیا. تو ایک ڈیو پروسیس ہے. ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے. جب ایکسٹینشن کا کوئی دباؤ نہیں تھا باجوہ صاحب؟ نہیں کوئی فرینکلی اسپیکنگ نہیں. میاں صاحب کو میسج اسپیکولیشن مارکیٹ میں تھی، لیکن کم از کم وہ کوئی there was not seriously on the card. میاں صاحب کو کوئی میسج نہیں گیا تھا اس دوران؟ میں obviously I'm not privy، میں تو ادھر ہوں، آپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے، ہم لندن کی خبر رکھتے ہیں. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا یہ آسان نہیں تھا. یہ جو بیچ کے کچھ دن تھے جی تو اس کا پھر پولیٹیکل اس کے اوپر بھی تو فرق پڑا نا. مطلب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی تھوڑا سا قانون آئین کے تحت یہی ہو سکتا ہے نا جی. آپ کی ذمہ داری ہے، ہم جو کچھ آپ فیصلہ کریں پھر آپ میک شور کریں کہ آئین قانون کو اس سے فیصلہ ہو. وہ ہم پوری طرح پوزیشن تھے. اگر کوئی فاؤل پلے ہوتا یا کوئی آئینی بھی فرینکلی حق ہے کہ جی 15 دن چیزیں روکی جا سکتی ہیں، پھر آپ واپس آئے تو پھر 10 دن ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آٹو ہو جاتا ہے. لیکن ادارے کے ایک سروا کی بات ہم کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہ افورڈیبل نہیں تھا. میری وہ جو انفارمل ایک فرینڈلی گفتگو کہہ لیں، کیونکہ
وہ میرے ساتھ ہم کٹھے تھے. الیکشن ایکٹ جو ہم نے آپ کو یاد ہے 2017 کا, ہم نے تقریباً اچھا خاصا سال ڈیڑھ سال کام کیا, تو ہی واز پارٹ آف دیٹ پروسیس. تو میں اس وقت اس کا انہوں نے ان کے کہنے سب پہ میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا. تو آپ نے کنوے کر دیا ان کو کہ بھائی نہیں, اب نہیں کریں گے تو ہم تیار ہیں اپنے, ہم بھی ہماری بھی اسٹریٹجی لیگل قانون آئین کے مطابق تیار ہے. تو میں سے ایز اے سیٹ کہ کمپلیمنٹ ہے کہ انہوں نے جیسے بہیو کرنا چاہیے اس کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھ کے انہوں نے اسی طرح بہیو کیا. لیکن عمران خان صاحب نے کچھ ان کو کہا تھا کہ آپ نے ڈیلے کرنا ہے یا اس طرح کی کوئی پہلے باتیں تھی. میرا خیال ہے وہ تو سیدھا جب اسمبلی بھیجی سیدھا جو میڈیا کے مطابق لاہور گئے تھے, وہ سیدھا وہاں سے بات کر کے آگے انہوں نے سائن کری. اس کا مطلب تو پھر نہیں کہا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, اب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں 20 تاریخ کو خان صاحب کے ہم اعلان کر دیں گے کہ کب توڑنی ہے. تو یہ ہو جائے گا, کیونکہ میں نے سنا کہ آپ نے کوئی پنجاب پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات میری ان سے کوئی اس وقت نہیں, پچھلی دفعہ تھا جب ہم پنجاب میں چینج کر رہے تھے. ابھی میری ان سے کوئی ایسا رابطہ اس حوالے سے نہیں. اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں, اگر تحلیل کریں گے تو ہم اپنا آئین اور قانون اپنا راستہ اختیار کریں گے. جی, اور اگر تحلیل نہیں ہوتی تو عدم اعتماد لائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کہہ سکتا, نمبر 1. نمبر 2, یہ بڑے سینسیٹیو فیصلے ہوتے ہیں. اگر مجھے اول تو پتہ نہیں ہے, پتہ ہو بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں غیر ذمہ دارانہ ایک شخص ہوں گا کہ میں کیمرے میں بتا دوں کیا اسٹریٹجی ہوگی. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پہلے آپ کے کینڈیڈیٹ رہے, اب ظاہر ہے دوریاں بہت ہیں بقول زرداری صاحب کے, تو دوریاں ختم ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں دوبارہ؟ میرا خیال ہے کہ اوور ویلمنگ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہے گی, اور سینئر لیڈرشپ کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید وہ آپشن جو ایک دفعہ ان کو دی گئی تھی وہ شاید اب اویلیبل نہیں ہوگی. اب ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیں گے. اچھا, ابھی جو پتہ چلا ہے وہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مشکل ہوگی, کیونکہ میں تو آئی واز لیٹ ڈاؤن نا. میں نے تو بڑے میاں صاحب سے اجازت لے کے کنوے کیا. ہمارے لوگ رات 2 بجے کے دعائے خیر ہو گئی. صبح میں ناشتہ انگلینڈ میں کر رہا تھا تو مجھے شکریہ کے فون آ گئے, چوئی صاحب کے اور چوئی شجاعت صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے. افیل اٹ واز اے گڈ اپرچونٹی. یہ دونوں مسلم لیگ اکٹھے ہو سکتی ہے اس وقت, یہ کام بھی ہو سکتا تھا اچھے پیرائے میں. تو ظاہر ہے اس وقت بھی کچھ سرٹن ہمارے پاکٹس میں ود ان پارٹی کوئی اتنی کمفرٹ نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے بڑی مگنینمٹی کا ثبوت دیا اور انہوں نے اجازت دی, اور پھر وہ میاں نواز شریف سے بات کرنی تھی. اٹ واز لائک اے شاکنگ سرپرائز کہ این جب انہوں نے بات کرنی تھی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ بنی گالے چلے. اور ابھی بھی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ رابطے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ دونوں وہ چونکہ انہوں نے آئی وش کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اکٹھی رہے, اور لیکن اختلافات اسی وجہ سے شروع ہوئے. ان کے جو 2 پارٹی کے جو حضرات ہیں وہ ہماری کابینہ کا حصہ ہیں, وہ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہے وہ فیکشن, اور چوئی شجاعت پارٹی کے ویسے صدر ہیں, اور ان کا مجلس عاملہ پہ اچھا خاصا اثر بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے صدر. تو اگر وہ کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں تو وہ یعنی پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو ماننی پڑتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ان کے بیٹے ہیں چودھری سالک, وہ لندن گئے ہیں, میاں صاحب کو ملے ہیں, چوئی صاحب کو پیغام دیا ہے, اور انہوں نے بھی گڈ ول کی ریسیپروسٹی کی ہے, اور انہوں نے بھی پیغام دیا. تو میرا خیال ہے کہ آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرح. سر, ابھی جیسے تازہ ترین یہ ہے کہ 17 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کی تاریخ دے دیں گے عمران خان صاحب, تو اس طرح سے ایک دفعہ پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی 10 تاریخ دے دیں, 20 تاریخ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, تاریخ لمبی آگے دے سکتے ہیں, دے دیں, میں نے کہا تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے بھی, بات پوری بھی ہو جائے گی. اور 2-4-5 دن دیکھیں, دیر از اے پیریڈ ان آئین کہ اس کے اندر کوئی ریزگریشنز آئیں تو اس وقت پھر وہ نئی الیکشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اگر وہ مہینہ 2 مہینے پہلے اس سے دے دیں تو پھر تو نئی الیکشن ان سیٹوں پہ تو نہیں ہوں گے اگر تحلیل کرتے بھی ہیں تو ہاں, اگر تحلیل کرتے ہیں ٹیکنیکلی تو پھر 90 دن میں الیکشن ضروری ہے. تو یہ اب اگر کرتے ہیں, اور اگر 2 مہینے بعد اگر وہ تاریخ اس وقت کی دے دیتے ہیں تو پھر تو ساری چیز آٹو ان کی بات بھی رہ سکتی ہے, اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, نئی الیکشن وقت سے ہو سکتے ہیں. اور اگر ابھی کر دیتے ہیں سر تو پھر تو کیئرٹیکر سیٹ اپ بھی بنانا پڑے گا. 90 دنوں میں ہوتا ہے. اور اگر وہ لیڈر دی اپوزیشن
अपोजिशन जो कि हमारे पास है पंजाब में इस वक्त, और लीडर ऑफ द हाउस ना माने तो आइन कहता है कि फिर वो 3 नाम देंगे, फिर वो एक पार्लिमानी कमेटी है उसमें जाएगा, अगर वो भी फैसला न कर सके फिर इलेक्शन कमीशन जाके फैसला करता है। जैसे हमने 2013 में, आपको याद होगा कि हम और पीपल्स पार्टी नहीं एक कंसेंसस कर पाए थे, और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास गया तो फिर उन्होंने खोसो साहब को किया। तो ये डायर साहब, अब आखिरी चंद 1-2 मिनट आपके लूंगी मैं, और ये बताइएगा कि अब तहलील अगर नहीं होती है, असम्बलियां और पॉलिटिकल इस तरह की सूरत हाल रहती है, तो इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए क्या है? क्या मुज़ाकरात करेंगे, पार्लियामान में वापस आने के लिए कहेंगे इमरान खान साहब को? कुछ तो उनको फेस सेविंग चाहिए। एक तो ये ना गैर मशरूत मुज़ाकरात तो 1-2 दफा कहा जा चुका, मैं नहीं बल्कि मैं हमारे दूसरे सीनियर साथी जो है जो इन्वॉल्व रहे हैं इस मामले में, उनकी तरफ से भी सीनियर लोग 2-3 इन्वॉल्व हैं, हमारी तरफ से भी। तो वो गैर मशरूत पे तो बात हो सकती है ना, सियासत में बात के दरवाजे तो बंद नहीं होते, और वो क्या उनकी विश लिस्ट होगी, क्या हम अपनी लीडरशिप से पूछ के क्या उसका जवाब दे सकेंगे, ऑब्वियसली इट्स ए डायलॉग प्रोसेस, तो उसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा आपने जो कहा कि अगर वो ये स्टक होता है या कोई और वो रास्ते इख्तियार करते हैं या इमीडिएट असम्बली तहलील करते हैं, फिर वो जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आइन कानून के मुताबिक अपना और इससे पहले नाअहलियत के चांसेस भी हैं इमरान खान साहब के? उनके इश्यूज तो बड़े ग्रेव हैं, बड़े सीरियस हैं, और वो मैं समझता हूं कि उनको अगर कानून आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह होना चाहिए अमल दरामद हर के केस में, तो वो उनको प्रॉब्लम आ सकती है बड़ी सीरियस। तो लास्ट क्वेश्चन सर, अब आप कह रहे हैं कि इस अपने वक्त पे इंतखाबात होंगे, 1-2 महीना पहले भी नहीं होंगे, वक्त पे होंगे। वो मुश्किल है जी, देखिए हमने बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। हमने उनकी चीजें मुल्क की खातिर करते करते सियासत को अपना बहुत नुकसान पहुंचाया, रियासत को बचाते हुए। तो इतना तो हमें मिलना, भले हमें तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलना चाहिए, कोई 6 महीने साल का, कि आप और काम करें, आपने इतना बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, आपने हमारे काम किए हैं, तो चलें आप ये नहीं आप 6 महीने बाद इलेक्शन करा लो, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगला सवाल मेरा यही था, वो अगली दफा करेंगे कि तौसी के भी नहीं तौसी का कोई ऐसी असेंबली की या हुकूमत की या कोई इस तरह, वो लेट्स रीच अगस्त पे बात करेंगे, अगस्त 2020। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी डार साहब की, बहुत सारे सवालात के जवाबात मिले हैं, कुछ रह गए हैं, अगली दफा के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैसला आपका।